en 2017. Sa mission est de lutter contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier et le trafic d'êtres humains dans l'espace du G5 Sahel. Je rappelle que sa première opération a eu lieu, c'était en novembre 2017 avec les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les opérations de la force conjointe du G5 Sahel sont orientées sur les zones frontières et s'étendent sur 3 zones. Il s'agit du FISO Ouest, dont le poste de commandement est situé à Néma dans notre pays. Le FISO Centre avec un PC à Niamey et le FISO Est commandé par N'Djamena en République du Tchad. Ces postes de commandement appelés PC sont coordonnés par le quartier général de la force situé à Bamako. Il faut dire aussi que la force du G5 Sahel est un dispositif souple prévu pour s'adapter à l'évolution de la menace et être modulable selon les priorités d'intervention. Elle ne remplace pas complètement l'action de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, mais elle le complète plutôt. Donc l'articulation de la force conjointe avec la MINUSMA, et voilà, vous voyez sur ces images, c'est l'arrivée du président de la République de Burkina Faso, Kaboré, qui vient d'arriver lui aussi pour participer au sommet du G5 Sahel qui va s'ouvrir demain ici à Nouakchott. نعم زميل بيلابا، ها هو الرئيس البوركينابي مارك كريستيان كابوري يصل إلى العاصمة نواكشوط للمشاركة أيضا في فعاليات قمة مجموعة دول الساحل التي ستنطلق غدا في نسخة جديدة تحمل آمالا جديدة من أجل أن تمحو الصورة وكانت الأمنية والاقتصادية لشبه المنطقة. والرئيس البوركينابي وصل إلى العاصمة كما وصل قبله الرئيس التشادي وكذلك رئيس جمهورية النيجر.
إذا الرئيس الثاني رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني والرئيس البركنابي روك مارك كريستيان كابوري يسيران على البساط الأحمر بمدرج مطار تونس الدولي، مطار نواكشوط الدولي. الرئيس البركنابي يشارك في قمة مجموعة دول الساحل الخمس، وهي بوركينا فاسو هي إحدى الدول المؤسسة لهذا التجمع الذي يهدف إلى مكافحة الإرهاب وسد الثغرات الأمنية وكذلك الاختلالات التنموية في منطقة الساحل. بوركينا فاسو أو فوتا العليا التي كانت تسمى كما كانت تسمى سابقا هي دولة واقعة في القارة الإفريقية، وتحدها عدة دول إفريقية من جميع النواحي، منها البنين ومالي وتوغو وغانا والساحل العاج، وتقع أيضا ضمن دول الصحراء الكبرى في إفريقيا تبلغ مساحتها أكثر من 270,000 كيلومتر مربع، وأما سكانها فيبلغ تعدادهم أكثر من 13 مليون نسمة، وتعتمد على الزراعة في اقتصادها وتنتج الفول السوداني، وهي دولة إفريقية يعني تحارب الإرهاب وتحاول أن تسد الثغرات التنموية فيها، كما تحاول مجموعة دول الساحل أن تضع اليد في اليد من أجل رفع التحديات والرهانات سواء كانت الاقتصادية والأمنية في منطقتها. ونتواصل مع الزملاء في اللغات الوطنية. jiiton yesmon ɗo ko gardiɗo leydi Burkina Faso o woni Mark Christian Kabori jaɓɓimo toon to Bawal Diwojo Tunsi ko gardiɗo leydi ndi Mohamed Cheikh Ghazouani andi ɗon leydi kañumnen kadi woni ko banggue hirnangue e dunde Afrique jeeya kadi koye leyɗele Sahel wertago leydi ndi ma won 250 ujunere e 400 kilométre carré hoɗɓe toon ɓe kañum en ma gon million ngaji nogas e 835 ujunere e 404 ɗum ɗon koye hitande ujunere ɗiɗi e nogas lamorgo ndi ɗon leydi wiite ko Wagadugu kamɓe ɗe kutorto ko ɗemgal Faraysé ɓe keeɓi jeytari hoore maɓɓe noon ko 5 lewru août hitande ujunere e 1960 kamɓene kadi ɓe kutorto walla kalis maɓɓe ko CFA aɓe jeeya koye pelle kewɗe ɓe jeeya hono fedde leyɗele Sahel aɓe jeeya kadi hono sosɓe on fedde dental leyɗele Afrique kadi yombo jeeya e fedde hono leƴƴi e dentuɗi e jeeyi koye mumen jiiɗani e pelle kewɗe kamɓenne woni faggudu maɓɓe ko ndema e gaynaka kadi ndi ɗon leydi ha hande ndi jeeya koye mbiɗen ni leyɗele G5 mare mo kunno nyani khafina al Mauritania fayen kun ke hakati jamani manke be gani Burkina Faso jamani manke agen Rock Mark Christian Kabore ado o jamane kay manke Mohamedul Cheikh Al Ghazouani ya fay kundu tel dome kundu igatel gel tumo dingrake wona khasiman kunga nanti ayan jamani manke sikande aga jofe ke hakati kundo gel nokko be gani fura kampita mbere be mbara be gani umutun si agari tiwet kunga gel kebe gatangan botu kebe gani jamanu ko kargi be ne ko fangen Sahel iga adebern ken noko Rock Mark Christian Kabore ado jamane kay manke Mohamedul Cheikh Al Ghazouani kefin fanka ke soron kunga irogel tum dingrake ona khasiman kunga nanta ke Rock Mark Christian Kabore abange sine begen wujune ko mokebi tankarge do nyeru kunga ndoko begen Wagadugu agen Burkina Faso jamane nyi manke ken no kunga